Hello. No, da the MikroTik configuration day for hotspot. First of all, go to Winbox and then click here. दलता बताता MAC एड्रेस और IP एड्रेस राशि स्टालिन कार्ड वाला माइक्रोटेक स्टा कंप्यूटर लेन कार्ड वाला माइक्रोटेक सर कनेक्ट शवी नो दलता MAC एड्रेस बांधे होम एक्सेस कवायशे और IP एड्रेस बांधे होम एक्सेस कवायशे दलता माइक्रोटेक यूजर नेम पासवर्ड कनेक्ट माइक्रोटेक कनेक्ट शो हाँ नो दलता मुंगा अवल द कॉन्फ़िगरेशन गोरूज कॉन्फ़िगरेशन is someday या IP address and bia addresses के दलता ports दी मुसरा द माइक्रोटेक आगे के मतलब दा ports दी मुसरा दा माइक्रोटेक public IP दा when port ता assign शवे दा दलता नदे apply कवायशे ओके दा मुसरा द lane IP दा मासरा दलता माइक्रोटेक के दो lane दी lane 1 and lane 2 ओके उस DNS बदलता राशि DNS चित्ता कंफर्म के DNS दाशो DNS की सेटिंग दलता बा DNS वो गोरे DNS वेरीफाई शो अप्लाई एंड ओके उस पर राउट वो गुरु राउट दमायो राउट दखड़े दे राउट के डेस्टिनेशन पर 00 भी डेस्टिनेशन एड्रेस पर 0.0.0/0 भी और पर गेटवे के बस द सिस्को राउटर या कमा गेटवे द IP एड्रेस वर के एंड नोर शान टोल्ड इज डिफॉल्ट दी अप्लाई बे के एंड ओके route is done. So it is already configured the hotspots, so then you will go to hotspot and IP, click on the hotspot. Actually this is the 5.0 version of MikroTik, so I think you will find something different in 2.9 and user profile like in Lagasanga पर 2.9 के प्रोफाइल जलानी हुई अगर पर यूज़र के दना न पर दे जाए के प्रोफाइल हुई नोतबालता यूज़र तलाड़ से यूज़र तबलाड़ से यूज़र के बदलता प्रोफाइल हुई अगर प्रोफाइल बांधे पर क्लिक को के दलता उस मुसरा प्रोफाइल दे हाउ टू जनरेट द प्रोफाइल फॉर द क्लाइंट्स that are registering here all the clients are registered with different profiles like Abdul Wali is a client, his profile is already created, his name is Abdul Wali, whatever client name is, address pool, so you can drag and you can assign the IP pools from the DHCP. It will automatically be available, so you can select from here, like I selected city pool and session timeout it should be 15 hours. After 15 hours no client after 15 hours the client will be sign out and it will need the sign in again. Keep a lifetime, it will be the same, and status auto refresh should be 1. Shared user should be 1 for the strong security for a single client. यो मतलब यो यूज़र नेम बंदे दासी अक्सर यूज़र नेम बंदे मल्टीपल क्लाइंट्स साइन इन कीजिए का यो लैपटॉप यो कंप्यूटर भी नोता यो बाद दा यो शी 1 देजी के मंग सर दे बेनवेथ चिकम क्लाइंट तथा बेनवेथ वर के देखे RX ते TX ते RX असल के द क्लाइंट द अड़खना अपलोडिंग दे और TX डाउनलोडिंग दे नोता अपलोडिंग मतलब फॉर एग्जांपल का क्लाइंट था 128 डाउनलोडिंग वर के नो TX पर 128 128
8000 دا به داسې شي. او دلته open status pages but should be http login. Okay. نو چې کله پروفایل کریټ سی یوزر ته بلاړ سي نو دلته یوزر باندې دلته ایډ بټن دا پلس ساين ایډ دلته سرور کې به ډي سی پی چې ستا کوم پول دی کلاینټس پول وات ایور چې کوم هغه به سلیکټ کې. فار ایگزامپل سیټي دلته به کلاینټ نوم ورکې فار ایگزامپل خان. دلته به کلاینټ پاسورډ ورکې 1 2 3. دلته به پروفایل کې دلته ډیفالت دی پروفایل کې به ته دلته هغه پروفایل راولې چې کوم تا الریډي کلاینټ د لپاره کریټ کړی دی. په یوزر کې به هغه پروفایل دلته راسي چې تا اول پلا کم کریټ کړی دی. فار ایگزامپل هلته ما عبدالرحمن دغه کړی و نو فار ایگزامپل عبدالرحمن به دلته راشي username password and MAC address. If you lock the username and password with a specific MAC address کله یو خاص MAC address سره ته د username password lock کې نو دلته دغه کمپیوټر یا د wireless CPE دغه ورکا MAC address double lock شي and apply. Okay, so client is created and it is registered. Now whenever the client starting browsing, so he will got a login page that will require the username and password. So simply he should to enter his username and password, then we'll get the internet. Okay, so it's cancelled now. So it is done. Thank you very much for watching. Record sera no şuraya.